Counted yun, ha? Counted pa. So back to the fourth quarter. Yellow, isa na lang timeout niya. Nice foul. Basket 70-85. 85-75. Basket 71-85. Basket basket by Deo 3 74-87 score lamang ng red. Tayo. Bang 3 by Casas. Basket sa may 3 77-90. Uy. Double dribble. Yeah, we're tayo. 8 minutes remaining of the fourth quarter. 8 minutes. 97-7. Castro. Bertas. Castro. Wala. Kuya Aki! Wala naman yung paas. Nagkaroon naman po. Yung pa. Basket. Ganun sana. Makakarami na yun, ah. Kota na, kota. Kota na si Sir. Luto na ng sopas yan mamaya. Sumulaha. Isa pa. Yun. Traveling. May traveling pala.
Technical, technical. Ganun din, hindi rin counted eh. Hindi rin counted eh. Nasambit muna eh. Yun! Kakachi! Tumera na 3, wala. Basket! Score 79-94. Tatlo may points lang, tatlo may points. Okay, 5 minutes. Ready, jumpers. Gatas. Wala pa ko ni, hindi ko lang. Hindi ko lang, hindi ko lang. Hindi ko lang, hindi ko lang. Hindi ko lang. Ako ko na yan, ako ko na yan. Ako na yan. Bustia! Ako ni Gatas. Basket! Usog ka konti doon, usog ka konti. Baldog rin, lipat. Baldog. Okay, ready na Layo, layo ng preto. Ready, jumpers. Isa pa. Papa J! Mahilig talaga siya sa kanan. Basket! Score 83-94. Time out. Red team. Yun. Castillo. Yun oh. Oh, basket. May foul. Kasama pang foul. Donke. Wala. Basket. Lobat na. Ayun na, Castillo naman, ang bilis mo. Castillo. Patay na. Wala na. Basket. Lobat na. Mendoza. Mendoza Tomera ng 3. Basket. 3 points. 100. Oras 4 minutes and 9 seconds. 86. 4 and 9. 186. 14 lamang. Backdoor. Basket. Ito naman. Weda Roy. Basket. 3 minutes and 45 seconds. 3 minutes.
Ooh. Buhawi pa ng baldog. Duroy. Basket. 13 na lang, 13. Ah, Buhay ulit tayo, buhay ulit. Doke naman. Doke naman. Magtuloy na natin ang titira battery ng ating Nakatay na. wala na. Baba. 3 minutes and 10 seconds. Sayang. Kaya kalma lang. Low. Tumira ng 3. Basket. 3. 106.90. Ay, ganda. Ganda eh. Alo. Ala-ala na lang. 3 na naman ulit. Ah. 3. 2 minutes and 38. 3. 2 and 38. Basket. Pasok. 2. O, 21 90. na lang. Pitong 3 points. 111. 3 points. Garoy. 3. Daroy. 2 minutes and 10 seconds. 93. 111. Ang layo nun. Tumira. Basket. 3 yun. 96. Score. 111. Kunti na lang. 1 minute and 43 seconds. Tira mo nga. 3. Bang. 1 minute and 30 seconds. Ayaw. Sarili nga siya. Papadami ng stats. Basket. Nasusulat yung ano eh. Kuha ng 3 yan. 3. 3 points. Wala na mag-MVP. 58 seconds. 58. Isa pa. Yung dulo ka na lang kumana eh. Hmm. 40 seconds. 40. Busan ng bale. Tres. Okay. Hindi counted yun ah. Counted pa. Tinatay niya. Counted. Kailangan ng top score nito ah. Dong. Sir, salamat. 96, 118. Tapos ang 4 quarter.